Salut YouTube, bienvenue sur la suite de Dispatch. Donc on avait fini l'épisode 1 ici et l'épisode 2 ici. Maintenant on arrive à l'épisode 3. C'est parti. Oh, je suis trop pressé, le jeu il est trop bien. C'est très récent, je te dis ça tout de suite. Attends. Mechaman saving victim for... Ok, donc Mechaman sauve une victime d'un braquage. Le 12 novembre 2025. Ah, c'est trop bien. Mes oreilles. On va baisser un peu le son. Hey, what are you doing? Brother, your warranty already void. Archi You récent. just toss it around like that. No worries, I'm pretty strong. That's not what I'm saying. How you got this thing inside your apartment anyways? Oh, super heavy, the bugger. I disassembled it and took it in little pieces, which is what I thought you'd be doing. And how long that take you? 10 sur 10 sur Steam, 18,4 sur 20, No, it was 4 days. jeuxvideo.com. I get 20 minutes. It just feels like you could be a little gentler with Wesh, it. il fait la taille de l'appart. My whole fucking life. Every time I walk in this place, I get sad. That not happen to you? No one ever tell you that? Je suis concentré No sur le one never taf. come over to tell you Oh that. merde, It's called minimalism. j'ai oublié de mettre en QWERTY. Brother, it Punaise, my bad. is your life, but it's no kind of style. This the type of apartment you see when the detective kick the door in, you know? Shine the flashlight, serial Il est killer archi grand. All right, I get it. Can we focus on... Where the Astro Pulse at? Lost in the blast while I was flying. No clue where it landed. I spent a couple weeks after it happened trying to track it down. It powered the whole suit. Yeah, it's the only piece of the suit my dad didn't have schematics for. That gonna be a problem? Maui, ouais, on dirait Maui de ouf. Mine now. We figure him out. Vaiana, mais lui c'est Maui. How'd you know about the Astro Pulse? Il a le tatouage et tout, c'est Everybody pile knows Maui. the Pulse. There's actually two wicked pieces of tech, huh? First you get the Astro Pulse, this genius design energy cell. But inside them, you get the stellar core. Can I help? No, brother. You good. What's crazy is when you mix the control fusion reactions with the plasma containment. Oh, brother. You got a core one super crazy energized plasma state. Unreal stuffs. Like you caught one small star and chop them in a bottle. Genius. So you can just make me a new one, right? Which is why it's not a problem. The Astro Pulse super awesome. But we'll be alright. Wesh. Whew. Man, maybe we go for lighter metals this time, huh? You know, I actually met your dad one time, long time ago. First time I come mainland. So catch me trying to steal stuff from Radio Shack. Then we talk tech stuff for like a whole hour. Then he would take me jail. That's how I ended up in a Phoenix program. That's longer than any conversation I ever had with him. Il est trop mime, c'était ouf. Almost. Guess when you're building Astro Pulses, there's not much time for talking to your son. Not so sure about that. I don't understand. You see, there's gearheads, then there's science nerds. One kind garage, the other kind Arrête, lab, you know. arrête. Oublie l'aspect Father, mat. one good gearhead, but I just can't see how he'll make something like the Pulse. You know, science nerd, How would you know this from talking to him once? cause I'm both. Sure, I'm the one gonna fix your suit. C'est un génie en fait. That one over there, that's your father's suit. We gonna make this. Oh, il a des lunettes et tout. J'ai eu du ping. This is incredible, Royd. L'armure elle est en train de m'éclairer même IRL. C'est trop stylé, mais le jeu est exceptionnel. Royd, I don't know what to say. Thank you. Thank you is what I need to say. This is unreal. We make the man Mecca again. La taille de main est... Big Hero de ouf. Wesh, Golem.
Attends, je suis ton boss, comment ça me respecter? Hey, watch where you're going. I think he did that on purpose. Je suis son boss, il me bouscule comme ça. Non, faut que je me fasse respecter, même Invisigirl, j'ai été trop gentil là. Et ouais, mais il est débile, Hey, Waterboy. Chase, I need a favor. Favor? It's not enough of a favor getting you this job working with those stupid ass pieces of. Oh, What? Who's this, huh? Who's this little guy? His name's Beef, and he's the favor. You mind keeping an eye out? I feel bad leaving him at home, but I don't want anything happening to him. Robert, I would literally let everyone here melt in eternal hell, including you, before anything happens to this dog. No, what's your name, little guy? My name's Beef, and I'm naked. Oh, no, I refuse to believe that's what he sounds like. Robert, you got a sec? Sure. Eh, le temps yeah. passe vite, hein. Je savais même pas que tu pouvais voir Point Exclamation FC. Je te jure, What's up? tu viens de me faire découvrir un truc. About the other day. Oh non, pas elle, vas-y, c'est bon, j'ai compris, t'étais en couple, laisse-moi tranquille. Oh, it was awkward. It's why I didn't want you to come. Phenomenon and I broke. Wesh, en un jour, Okay, Drew. let's go! It's just the timing felt right. I don't know. Sometimes you just gotta shake shit up. It felt a little impulsive, but maybe it was a long time coming. Je suis désolé, Aurore. Hey, Choupips, really c'est sorry vrai que to hear Choupips, tu dates. Hein. It is what it is. But that's actually not what I wanted to talk to you about. I was thinking about it over the Wesh, weekend, doucement, and Choupips, doucement. I'm going to cut someone from the Z team. Wesh, Or you are, rather. pourquoi? Maybe I'm just looking to shake things up all over the place. Create a sense of urgency. you sure about that? Oh, fais l'inferno, je vais l'envoyer, je Less crois. sure now. You think it's a bad idea? I'm just not sure how it'll play out. The Ouais, reality t'inquiète. is, cutting someone je towards fixe. the bottom of the leaderboards will show everyone we're serious. I'll let the team know. Oh, I already did. I suppose it'll be an interesting shift. Pour ça, il était énervé, Golem. Mais t'inquiète, c'est l'autre là, le flambé que je vais tège là. Alors, Alpha Ben, c'est Anissa, c'est une fille. Man, she ain't bad. Those three ain't shit. Did you come over here to tell me that? Because it's almost exactly Da- the information a leader Respect gives you. Smart ass Invisigal. came over to tell you that one of your team members is in need of assistance. Non, mais je suis désolé, flambé, je lui ai dit va faire. Il m'a dit non, il est parti brûler un bâtiment. Tu vas trop vite, alright? Choupips. Why are you sending a distress call when you haven't left the building? Could you send a locksmith downstairs? What happened? Coop seduced me. No. I said, hey, want to see something cool, and then handcuffed you to a squat rack. But you said it with a hot voice, so I assumed you meant boobs. Okay, I know Blazer mentioned someone's getting cut, but don't let that distract Je crois you qu'il from doing a connaît le good job out there. That's what Laisse-moi you'll be découvrir ça. judged on. What a bunch of bullshit. Sorry, what's bullshit? Judgy bullshit. How is that? Yeah, only God can judge me. Okay, false. I'm judging you right now. Bullshit, because it's not like you gotta deal with this kind of bullshit. Also false. Of course I'm being judged along with the rest of you. Do you not know what a job is? What the hell is going None on? of us have had real jobs, dude. How is this a surprise to you? All right, fine. Just ignore the pressure and do your jobs. You don't need to be first. You C'est just long. can't be last. Elle est super drôle, Malévola. About me. Can Hey. somebody go down to the gym and help Batboner? Who? Don't ask. Bad bonheur. Losing feeling in my hand, and not in a fun, kinky way. Mais attends, c'est quoi l'hôpital? Ah, c'est. Ah oui, ok. Ah, il me ok, ce gros bouffon. Alors, il y a une altercation entre mon équipe et un monstre. Retirer les restes du monstre géant de la plage. Charger les morceaux du monstre. Forte présence médiatique. Faut quelqu'un de musclé, de fort et de. Et de charisme. Charisme. Charismatique, attends. Il est menotté la suite. Toi t'es un peu fort. Attends. Bah Prism a fait les deux en fait. Donc je peux envoyer que Prism. I'm here to help. Tu joues à quoi? I'm gone. Wesh. En fait il m'écoute même pas, c'est une dinguerie. Mais Golem il est pas vraiment fort hein. C'est avec ça là. Bah vas-y. Je vais l'envoyer qu'une seule personne, vas-y, bah les deux c'est bon. Il m'écoute même pas.
C'est du quoi le jeu? Ah mince, il est bien le jeu. Il s'est arrêté? Prism a poussé Golem dans du béton frais. Absorbe-le, wesh. C'est ton taf, frère, t'absorbes les matériaux. Là, le jeu est bien, bah là, on vient de commencer. Ah, mais il est débile. Ah ouais, mais il est con. Ah, il est con. Eh ouais. Eh ouais, frère. Vas-y, frère, j'ai trop le seum. You know, this is really fucking immature, guys. Ils me foutent la haine. Eh, je gère des gosses. Je gère des gosses, c'est bon? That's a pretty fucked way to live. Le jeu, j'ai raté quoi? Il se passe quoi? Absolument rien. God. You do realize that sabotaging each other isn't going to guarantee you a spot on the team, right? Fucking idiots. La meuf là, même j'ai pris une recale là, bah elle est plus avec son mec. Et je suis en train de gérer une team parce qu'on va devoir en virer un. Se faire passer pour un acheteur. Et quelqu'un qui connaît bien les drogues. Et là je peux voir le casier judiciaire. Ah non, rien à voir, ok. Je peux voir le casier judiciaire, ok. C'est stylé. Et toi je vais te mettre de la vigueur. Non, ouais. Non, je vais te mettre du charisme. Comme ça je peux t'envoyer dans les cas de charisme. T'as le champ libre. Qu'est-ce qui se passe dans le... Voilà, je crois. Bon, allez. Toi, Sonar. C'est quoi les crimes? Possession de drogue? Ouais, bon, allez, on va envoyer le frérot. C'est bon, tu peux y aller tout seul. Drug bust? Fuck yeah. My two favorite things. Voilà. Drugs and boobs. Ah non, c'est pas ce qu'il a dit dans le... Alors. Le jeu est full fun. Je vais le refaire hors stream. So, Turtle fans moved in, flipped a grill, started a fight, and ruined a bunch of hot dogs. Ok, interrompre une bagarre. C'est un boulot pour Flambeau, ça. Flambé. Vas-y, il va... regardez. Je suis sûr qu'il va faire demi-tour et va brûler quelque chose. Voilà, Sonar le Would go. everybody please stay in your lanes? Parfait. La vie si c'est à gauche, hein. Je m'énerve. Ok, c'est bon. I'll, be right back. Just gotta go powder my Ok. cocaine. T'as du ping de fou. Ouais, c'est peut-être à cause du live TikTok, mais t'as vu, faut que je buzz. Dude, you promised me you were gonna come back. I will, right after this bump. And like 4 more bumps. Ouais, attends. Been a while since I had to call in a Couper, couple aimer of un son. favors. Ah, couper, tu me fous la haine! Was worth it for sure. Oh, fuck you. I'd be impressed by this if Il a- I il a- il a- wasn't in il a 3 ever-increasing en pain. en He's a résistance. grown man bad hybrid, he can figure it out himself. Bah, voilà, résistant. Je vais faire que ça pour lui, frère. Couper, que avait ruiné les bails. C'est bon, c'est bon. Ouh! C'est bon, je l'ai sauvé. Lui, il est blessé, le pauvre. Vas-y, retourne chez Watt, vite là. Ah, il se We repose. followed the drug traffickers to their base near the refinery. Passer à l'offensive, Let's shut frapper them la down. base. Vas-y, ça va envoyer Prism. I'm already Apporter une going. bonne force de frappe. Bah, Prism. Se préparer aussi une bonne force de frappe. Vas-y, vas-y, j'ai capté, j'ai capté. Ah là, Oh, je les yes, envoie sir. tous. You look different. Sur une méchant à plus des emplacements, ça fait plus 2 à une stat et moins 1 aux autres quand Golem est assigné. Pas compris, vas-y, go. You are about to feel so much better. J'ai envoyé les So 3. am I. Whoa, Malalova, Mavalova. Malalova soigne un héros quand elle envoie en mission avec. Elle reçoit ensuite plus 1 en charisme, cet effet se cumule. En carré. C'est-à-dire là, j'ai soigné Golem. Pète sa mère. C'est quoi ce blason plus coupé? Vas-y, c'est la traduction. Non, non, bah non. Bah non. Interrompre une bagarre. Yeah, that's exactly what I figured. Eh, was tu fucking pues ta mère, Flambeau, vas-y. Il fallait de la défense et de la bagarre. J'avais de la bagarre, mais pas la défense. Vas-y, vas-y, c'est bon, c'est bon. Voilà. Vas-y, t'es explosé, frère. Attends, je dois traquer le SDM là. Et ma mamie qui vient de se faire arnaquer par quelqu'un disait travailler pour vous. Parler, il faut du charisme. Toi, t'es charismatique.
Rassembler des infos, faut quelqu'un d'intelligent. Et toi, t'es con. Allez, je vais les envoyer les deux, c'est pas grave. Je suis en train de tout ruiner la vie. Damn, seeing all my followers swarm together like this? Ah, je me faisais quel âge? And I think it's too late for crowd control. Faut chanter vu qu'elle est charismatique. Let's go. Voilà, elle a tapé un concert. Elle a été sauvée, carré, carré. Attends, j'ai un point de compétence. Toi, je veux que tu sois charismatique et intelligent. Ah là, il est en énervé là. Ok. Alors vous avez réussi, c'est comment? Bah, intérêt, j'ai mis tout le monde. J'ai mis tout le monde sur le coup. Se préparer, c'est de la défense. Faut que j'apprenne un peu plus les blazes. Very professional. Let's go ça. Golem, Golem, t'es balèze, tu sais pas te battre. Vas-y, combat. Et Madame Malévola là. Madame, plus de rapidité. Ouais, pas mal. Ça fait un peu droit. 3, 3, 2, 3. Ouais. You got someone that can C'est- figure out donc how to c'est stop a vraiment. landslide? Stand aside. Voilà. As odd and threatening as that sounds, I'm not going anywhere. We're tied for the bottom with fucking Invisigal. Not for long. Pour l'émission, bref, Coupé gagne plus 1 au combat si elle est sur le premier emplacement et plus 1 en mobilité si elle est sur le second. Alors en mode, ok, donc c'est pas moi qui décide. Quelqu'un de fort. Dude, Ah, il veut y aller avec sa meuf, forcément. Ah si, bah j'ai même pas le droit de choisir en fait. Roberto, my boy, excellent choice. First of many we could make Ah together. là, elle s'est fait, voilà, son homme a poussé dans la piscine. C'est pas possible. Ah, j'ai failli tuer mon câble Ethernet. Worth it. Fais Don't promise a man un moves. dos crawlé. No one Décrit, promised t'as you dit. anything. Bah c'est quoi le... Mobilité, pas mal la mobilité, fais un dos crawlé. Let's go. Eh, je vais m'énerver. You should really see my butterfly stroke. Vas-y, Eloi. Elle rentre chez elle en plus, y'a que lui qui va faire le taf. Ouais, ouais. Je suis trop nul. Oh, ça passe. Did I do that right? Vous avez chaud, hein. Vous allez pas réussir. What happened? Quoi encore? She's fine. Just walked into my sword with her face a little bit. Ah, c'est trop une I dinguerie. don't believe in Elle punching m'a foncé women, dedans. but I do believe in punching demons. Yeah, try it. Oh, let's go. La vie, je gagne tellement aléatoirement. Me? Or am I really fucking good at this? Non, bah non, t'étais tout seul. J'avais envoyé avec Prism, mais tu l'as envoyé, sale. Everybody should step back. Vas-y, reposez-vous. Toi, tu deviens. Voilà. Tailgate Brawl La bagarre has devant moi, je suis turned vraiment chasser la into mascotte. the mascot inquisition. Rattraper les I fans, il faut cannot quelqu'un qui court outrun them vite. forever. This suit is too hot. Help! Elle a 3. Sure, your Oh. call. Merde. Protéger, donc défense et vitesse. Et je crois que je vais envoyer flambeau et court-pif. What's a guy gotta do to rise up the ranks around here? Wow, attends. Nobody sabotages me except me. En fait, je vais arrêter d'envoyer 2 mecs. Yes, but that's more of an existential thing. Why get Ah, in the pot in the Allez, first ça part sur du piratage, c'est parti. place? Said that if he wanted a spa break, Ah, mais j'ai capté I'd en fait. make sure no one Et je bothered peux him, pas que je les envoie à 2. which I did. Si je les envoie à 2, c'est terminé, en fait. J'ai capté. Merde. Vas-y. Allez, on continue. What the fuck did you do? I'm drowning in here. Tais-toi, je suis en train de t'aider là. Je comprends rien celui-là. C'est quoi le mot de passe? C'est quoi le mot de passe?
Gauche Baba. Vas-y. Yeah, just take your fucking time. Voilà. Emergency unlock activated. Drowning in a sensory deprivation tank is not the kind of wet I like to be, Robert. Hey, so like Voilà. my friend's Là, je dois boyfriend choisir was entre like deux mecs. bragging about how he pretends to be SDN and scams people. He's a real piece of shit. Et toi, tu cours pas, vas-y, cours un peu. Attends. Ah, je crois que je vais le mettre dans la barlotte. Voilà. Je préfère maxer certaines capacités pour pouvoir les envoyer au charbon. Bon. Je te mets un peu de mobilité, t'es un peu lent. Mais bon. Parce que là, en vrai, c'est un peu maxé déjà. Enquêter sur le tuyau. Ramener le suspect au SDH. On veut qu'il se rende en paix, pas de combat, donc va falloir le raisonner. Il faut quelqu'un d'intelligent. Non mais en fait si j'envoie Malelova... En fait si j'envoie deux personnes ils vont se bagarrer. Bah je sais, j'ai envie d'envoyer Malelova et couper. Yeah, fine. Comme ça elle la soigne. Elle soigne l'autre. Sharp as my knife. Le truc c'est que I'd ça va mal rather se passer. follow up on that tip. Je le sais. Let's see about this suspicious van. Can we get some help Comment un coup de over main, le here? parking est plein, ça a pas bougé Lot depuis is genre une heure. packed. No one moved in like an hour. Voilà, toi t'es intelligent. No problemo. Vas-y. A Vanco Merci bien Cybertrain révélant with votre cas, vous precious partez un cargo aboard wagon is à l'arrêt minutes dans away quelques from minutes. colliding with the stopped freight at the station. Donc il faut quelqu'un qui court vite. Je crois qu'une Visigold est la plus rapide. Sauver la précieuse cargaison. Moi, je crois que je peux Fine, I'm envoyer que going. elle. Hein. Le Sending fait me? que ça se passe bien. You must be pretty Et fucking là, ouais, du coup, desperate. quand elle est toute seule, elle It's court cool grave though, vite. you know, desperate's kind of my type. Ouais, c'est pour ça que j'ai envoyé deux personnes en vrai. Well, it wasn't our guy, but we at least put a stalker away, so I'll call that a success. Toi, je te mets dans l'intelligence. Non, attends. Dans le charisme. Intelligence, en vrai. Ok, quoi d'autre? Sauver la mascotte en danger, rattraper les fans. Oh, j'ai tellement de chance, j'ai tellement de chance. Protéger. That was Eh ouais, unexpected. eh ouais. Mais c'est pas moi qui ai choisi en plus. Ouais, c'est pour ça, mais jamais j'enverrai les deux. Voilà, elle a réussi, je crois. Arrêter le train avant le choc. Ah, mais puce sa mère, elle est trop nulle. Voilà qu'elle est trop nulle. Come on. Elle est trop nulle. Shit. J'envoie la plus rapide. Eh, vas-y. Elle t'est explosée au sous-sol. J'ai jamais vu ça. Vas-y, il faut un mec intelligent, un mec qui parle, s'il te plaît. Tu fais les deux. Voilà, nickel. Allez. Don't be intimidated. It's just business. Time to freak some D'accord, allez. fuckers Non, out. moi j'attends qu'il se repose lui. J'attends que les deux se reposent et j'envoie. Mais en plus, il n'y a pas de temps, donc j'attends que tout le monde se repose en fait. Je suis sûr qu'il y a une quête dessus en plus. Allez, les blessés, bouffonne. Ah si, j'ai trop le seum. Combat. Et lui, je sais pas, il sert à quoi lui? Vas-y, repose-toi, Sonar. Vas-y, bon courage. J'ai pas filmé devant moi. Merci, Anissa. Burglar spotted. Ce Dieu va Headed le towards prêter. the alley on Street. I'll handle this. Non, bah, oh non. Non, mais je vais envoyer quelqu'un. Stay out of my way. Fuck off. What are you doing in Visigal? Not getting cut? It's like you said, the way to win this leaderboard Board game is to not lose, right? Yeah, that's not what I said. I'm pretty sure that's what you said. Voilà, on va encore gérer des enfants. Mais c'est pas la bonne personne à piéger. Yeah, so the perp that just ran by was lightning struck. This is now the second time that you let him get away. Ah, c'est le mec de No Dark. shit.
That's crazy. Oh, chill out. Je lui fais yesh, j'en peux plus. I'd normally say cut her, but yeah, the way things are going, I'd cut the whole damn team. You need a reset, Robbie. All Z team back to base and in the conference room in 20 minutes. Ça y est, là, je vais m'énerver, là. Là, je vais m'énerver, je vous le dis. Manque de cohésion d'équipe. Oh, c'est pas ma faute! C'est pas ma faute, wesh! J'ai perdu de l'XP. Il me fume de rire, coup de pif. Anyone else think this is a waste of time? Yeah, I know. Like, what are we doing? What the fuck is the point of this? I'd rather be somewhere else. I had 1,000 better things to do. There are so many good things I can watch right I was about to hit the gym to give Teresa and Susan a little bit of a workout. Can everybody take a seat so we can get started? now. I'm missing it because of this dirty cheers. Ok, Hey, can I get là your je vais me faire attention, respecter là. please? I would like to Fais get gaffe les started. golems. Oh, looks like this motherfucker got the power to fly. Non, faut que je me fasse respecter, mais faut que je sois gentil. Oh, serves you right. Hey. I understand you're big, but you need to be considerate of the people around you. You in trouble? Have a seat. I'll sit on the floor. Suit yourself. Voilà, faut se faire respecter. What's going on? T'es sors de là, toi. Oh, I offered him a seat. Ouais, il va ruiner le bâtiment. Il manque une Visigal. So we getting this party started? Yeah, what's this shit about? Let's go. Come on. Fucking wasting my time. Let's go. Okay, as you know, by the end of today, one of you will be cut from the Z team. This is bullshit. Yeah, you said that already. Cut me from a job I didn't want in the first place. Miss Blazer, maybe if you gave us a dispatcher who knew what they were doing, you wouldn't have to throw no one out. Hey, Nicki Mirage, I'm standing right here. Excellent. You can talk to me. I wasn't talking to you, bitch. Which weak-ass superhero team did you come from? Fucking Geek Squad? Doesn't matter where I'm from, Cardi C. What matters is I'm here to figure out who stays and who goes. Yeah, chill out, lady. Ha ha. Let the man talk. Okay, whoa. You talking shit, you hipster motherfucker? Over here looking like Mumford fucked all his sons. That was funny. See? We're just busting balls. Keep talking. You won't have your tiny inbred balls left to bust. Ask next time. Elle est énervée un peu là. There won't be a next time. Don't threaten me, you butter knife bitch. Okay, I'll make this quick. Most people will look around this room and see a bunch of villains. Not even the super kind, just plain ass, run-of-the-mill, vanilla fucking villains. But that's not what I see. Because lucky for you, I'm not most people. When I look around this room, what I see is... Potential. Potential. Got there in the end. Unfortunately for you, it's a curse. Because there isn't a thing in the universe that goes more wasted than potential. Red. Despite how common it is, no one seems to forget. It's what they whisper when you leave the room. Oh, so-and-so had so much potential. It follows you forever. I'm here to help you lift the curse of potential by getting you to fucking do something with it. You're all part of the Phoenix program. Any of you know what a Phoenix is? Ooh, city in Arizona. Yeah, the sweltering ball sack of America. Nah, if Florida's the dick, then Louisiana's gotta be the ball sack. Just, you know, position. The Phoenix, C'est un animal en according fait. to legend, is a beautiful bird of prey that was so tired of its immortality, it tricked the sun god into dropping a spark on its nest to set it ablaze, burning it to shit. But instead of dying, the Phoenix emerged from ash. Vous êtes des phoenix. Reborn. All of you in this room are phoenixes, and it's obvious what that means. But for you dumb ones, I'll spell it out. The phoenix symbolizes redemption. Red Dead ou quoi là? It's what you're here Excusez-moi. for. It's what connects everyone in this room. To burn up who you were, to become who you were meant to be. Phoenix is also a lame-ass band my lame-ass roommate listens to. You're late. Je m'en fous, je m'en fous. You would.
What are you talking about? I was here the whole time. I turned invisible, genius, remember? Great. Then you know we're cutting someone, and you, Miss Hot Topic Sale, are at the bottom of the leaderboards. T'es sur la Have a sellette, better malagueux. second shift. Fuck, I need this job. What for, Coupe? We all know you'll just be working the roulette wheel. That's a croupier, you idiot. The fuck's a croupier? I'm just saying, you're a degenerate gambler. Voilà, je leur ai mis un petit coup derrière. Là. Encore? Great speech back there, Robert. Thanks. All right, everyone, you heard the man. Get out there and do some stellar dispatching. You got this. On a des réflexes. Requires protection while he does some shopping. I remember Oh, this je regarde man, là-bas quand je parle. and he's right to be paranoid. Secret police hired me 3 years ago to kill him. He pissed off the wrong dictator who shall remain nameless. Protéger le client. Être prêt à repousser toute attaque. Donc il faut de la défense. Et de la bagarre. Attends, t'as combien? T'as 4 et 4. Et toi? Ah punaise. You mind if I smoke? 4 et 4. Ouais, bah je vais envoyer Golem. Fine. Never mind. Going as fast as I can. Voilà Golem, concentre-toi, réveille-toi. Sois celui que je te demande d'être. Wesh, 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 wesh. Hey, busy. I just got Robert's joke. What Ah, joke? il est un peu lent. Offered me a seat. I just got it. That was funny. Bro, that was like 3 hours ago. Il est un peu long. Voilà. On a les deux. Parfait. That's the gravy, baby. Effectuer un dispatching parfait avec un seul héros. Carré. Some bitch just cut me in line at the Utopia concert. I've been here for 12 fucking hours. Régler calmement. Utopia's a hack. Faut savoir bien parler. Basic, fat. Prisme, plus t'es dans le monde de la You musique. got super hearing and you use it to listen to a girl who knows 4 chords and can't write a song to save her life. Say what you want. It's catchy. Unbelievable. En fait, je suis obligé de mettre les deux parce qu'il faut aussi être intelligent. Mais vu qu'il y a qu'un seul truc, je crois qu'il faut savoir parler. Et à la 5, c'est bon. I got a coupon for a free mani at Denise's, but fair warning. Denise is a snitch, so don't tell her nothing. Yo, Mal, what kind of music you got in your heavy rotation right now? You know, honestly, it's a lot of ska, but I had like a really big techno yodeling phase recently too. Dang. Est-ce que c'est un couteau plus, couteau plus? Anything good you'd recommend? Depends. Do you like Faut the jouer une sensation of sérénade. your ears bleeding? Nah, I'm good. All right, all for me. Carré. I'm stacking mad dubs today, baby. J'ai envie de la maxer en charisme. I think there's some Sorte de kind of secte cult recrue. recruiting outside my store. They're creeping everyone out. Identifier les objectifs de recrutement de la secte et leur dire de partir immédiatement. Donc il faut quelqu'un d'intelligent. Graceful. Et quelqu'un qui sait parler. Je crois que je vais envoyer Sonar parce que j'ai gardé court-pif pour les muscles. C'est quoi la stat de madame là? Ouais, ok. Ok. Ouais. Do you sharpen your fangs? No. La musique pète sa mère. Les cinglés tenus associés sont clairement une secte qui recrute activement clé la meilleure approche. Libérer leurs esprits. Let's go. Half man, half bat, all freak. A pété les plombs celui-là. There's a bunch of men in the basement of the Giga Burger for some kind of fight club.
Ah, il y a eu le cri de Willem. Arrêtez les combats clandestins. Anticiper la résistance. Il faut se protéger, faut taper. Protéger. Ouh là là, Malilova, ça fait quelque chose. On my way. Mark my words, we ain't stopping nothing. So you might as well send me in. Ah bah trop tard. Allez. My client requires protection at lunch, but the Protection. governor of Bah je viens d'envoyer Golem. But he's still alive. Are you going soft on us, Coop? Bah Please. lui. They couldn't pay. So I canceled the job. Et No cash, no kill. Et Sonar. So far, SDN's always paid on time and in full. So, as long as the check's clear, I will kill or protect as they see fit. I thought they didn't let us kill people around here. As they see fit. Word on the street is the tourney just relocated. Ouais, normalement c'est bon, là. À part s'ils le mettent là, mais ce serait vraiment des chiens. I'm on it. Je te mets en défense encore. J'ai l'impression que la défense elle est beaucoup sollicitée en vrai. Et Malévola. Malévola elle est un peu bien, elle est bien partout, mais je vais la mettre en bagarre. Protéger, ouais c'est bon. Allez. Alors on a mis un peu trop de moyens même. Hey, showing them how we do it big top style. Ah, c'est exactement ce que vous demande à Team Phoenix là. Exactement. I've learned from my sources that the next tournament will be held at the refinery in 1 hour. Participer au tournoi, interrompre le tournoi. Interrompre. That's some bullshit. Ah non, un minimum. C'est toute la Team Z et si je Come on, Robert, je send me participe. in to compete. I'll win so hard. We'll bankrupt every Non, bookie in Torrance. on pense à tout le monde en fait. Convaincre l'organisation d'annuler le tournoi et de quitter des films Torrance. Convaincre, c'est la parlotte. Oi, my eyes are down here. L'interrompre de force, il faut des muscles. Copy that. De pas détruire la raffinerie. Il faut être intelligent. Ah là c'est bon. Ah, là si j'envoie les trois, On it. dans aucun monde ça se passe mal. Oh, Narcan Killjoy, goody two-shoes, Allons apprendre à piece of voler. shit. Tes héros volants ont besoin d'une licence de vol. Il vole lui. Yeah, I follow. Eh bah va apprendre à voler toi. Ouais il sert à rien déjà. You think the SDN can be bribed? Maybe this whole leaderboard thing Ouais bah goes c'est comme away. je vais dire Firefly. Bribes? C'est Doubtful. comme la But torche. How do you think they'd feel about menacing threats? Comment ça s'est passé là-bas? Desperate fucks. Ouais c'est bon. Ouais nickel. On a mis beaucoup de moyens. Hein. On veut gagner. Too bad there's no Grammy for this. Everybody should step back. C'est bon. Flambeau vole. Ah là enfin il vole. C'est que je l'ai pété une dent celui-là. Voilà nickel. My client requires protection at the Torrance Pier. Protection, bagarre. Golem. Guess what? Et bagarre. Been to the cliffside once. It didn't work out. Je suis sorti avec une falaise, il a dit. Je vais attendre un peu le repos avant de danser. Allez vite, reposez-vous. Trop tard, vous êtes trop lent. Passez dans l'entre-dieu. Participer à un débat amical. Ouais mais c'est que des goals mon. Close your eyes. You're not gonna like what you see anyway. Attends. Not interested. Comment ça? Eh vas-y. À moi de là je n'envoie que elle. Je dans aucun monde elle là. J'envoie la solution chez le ouais, faut protéger le client quand même. I'm like a psychic man. I can Dans tous les cas, on a le même nombre de points. Ah non, putain, j'aurais dû attaquer. Listen, there's a lot of potential here for a good Ouais, je vais housing le défier. insurance scheme. Bon, c'est pas grave. Just need a middleman. I could be your guy. Là, je vous dis couper. Dans aucun monde couper est réussi toute seule, ça. Market for a rat with wings. I know where to find you. Si quelqu'un a un entraînement héroïque supplémentaire. Voilà.
Elle sert à rien. Je vous jure, Invisi Girl là. Oh là là, elle me tend. J'ai les nerfs. Coup de foudre repéré. Oh, pas lui. Se dépêcher. Qui court vite? Invisi Girl, s'il te plaît. S'il te plaît, Invisi Girl. Merci. Frapper fort. Et flambeau. Oh là là, c'est bon là. Là, on va vite, on frappe fort. Ouais, c'est bon. Oui, on parle bien. Ok, c'est bon. Faudrait pas envoyer trop de monde pour laisser de la place. Alors, c'est un instrument de mission. Enfant d'hybride, il échoue son bagou lui permet de réessayer. Femme méga chauve-souris. Son air est immunisé aux blessures à son. Ouais, je préfère ça. Allez, tu fais à la banque de ton les dégâts cagoulés et armés. Oui, bah attends. Tu vas patienter un peu, frérot, parce que là, je te jure. Ah ouais, j'ai un peu fait n'importe quoi là. Mais bah. C'est quoi l'entre-dieu? Oui, mais aussi, j'ai mis de la force. Mais après, il avait que coupé. Oh non! Ah bah, je peux envoyer que prisme là. Rapide. Je préfère ne pas faire la quête hein, à ce niveau là. Et j'ai personne, j'ai envoyé trop de monde. Merci pour le follow Kamado Tanjiro. Après, là si on l'a pas eu, hein, si on n'a pas eu coup de foot, je le démonte. Je démonte la team. Enfin. Wow. Keep it up. Enfin, on peut l'améliorer elle. Je crois que je vais le mettre un point d'intelligence vu comment elle est bête. Ouais, elle est trop bête, faut que je mette intelligence. Wow, you're on fire today. Oh, this? I'm just warming up. Huh. Pretty breathtaking work back there. Juste, Not too shabby. il faut l'envoyer, il faut qu'il gagne. This shit is weird. It's like we're working. What's the word? Together. As a team. Ah non. Uh-huh. Baby, that's got a name. Teamwork. It's teamwork. Isn't that like a sex thing? What type of sex thing would that be? It's not really safe for work, you know. I'll text it to you. One sec. Oh, damn, boy. That's some fucking teamwork, all right? Elle va où? Elle va où? Elle va où? I knew I had a good feeling about you. Ouais, j'ai eu un raté, my bad. Ouais, je suis passé niveau 20 quand même. Ouais, niveau 2. Et bref. Ah ouais, c'est un point aléatoire. Ok, mobilité. Un héros qui va avoir son mobilité. Je crois que je vais donner une musique girl. Mais elle est partie, elle est partie quelque part là. Invisiga, where are you going? Ah mais elle c'est pas possible hein. Elle est partie elle est partie fumer une cigarette. Apparemment c'est un truc d'enfant. There you go. One more strike against me. You gotta get rid of somebody, right? I'm making it easy for you. No, you're quitting. You're not making it easy for me. You're making it easy for you. You don't get it. Some people are born to be heroes. I'm not one of them. I tried. Elle a des meilleurs pouvoirs, elle me dit ça. What are you talking about? Blazer, Phenomena Man, they have hero powers. Strong out there for all to see. Flying through the sky. Nothing to hide. What's your point? I have fucking villain powers. I can turn invisible and skulk in the shadows. My powers let me steal shit and watch famous people fuck. Being a villain is my fate. It's in the fucking stars. In the same way that blonde Blazer was always meant to be a hero. Ouais, le destin, c'est cool. There's no such thing as fate. It's bullshit. It's just something we cling to because we think we're the main character of life. We're not. We're a bunch of flesh blobs with depression on a floating rock. Is that supposed to be comforting? Yeah, because no one's paying attention if you want to switch things up. You've already been a hero, okay? You have no idea what I'm dealing with. Oh, get out of here. At least you were born with powers. I don't have shit. So according to your dumbass theory, I should be an accountant. You aren't far off.
powers, seasonal depression, none of these things kept me from being a hero before, and they won't keep me from being a hero again. Et on vient de le choper. My God, you want to talk about fate? That lightning-struck fuck that's been on a spree is 2 blocks from your location. Maybe it's 3rd time's the charm. I told you. I'm out. You really want to let this idiot get one over on you a 3rd time? What makes you think it'd be any different? Pas se tenir sur lui. You're pissed. I get it. You know what I like to do when I'm pissed? Punch things. Often, bad people. I do like to punch things. I know, you're great at it. Go Parce be que je great lui ai mis one une more patate. time. Or are you just gonna sit there and subject kids to secondhand smoke? Don't do it. Don't fucking give that kid a cigarette. He's the one I bummed it from. What's the address? Ah, ok. Ah ouais, elle fume mais elle est asthmatique. Salut Idriss. You ain't worried about a hero crashing the party. Arrête, c'est ça le business. Load that up. Attends, on va leur casser la bouche Idriss, attends. Déjà on a déjà cassé la bouche à un mec. 2 mecs. Where's your boy? Shit. You, donut girl. You sure you want to do this again? Je suis là, je suis derrière toi. Invisigal, are you alright? Yeah, I'm fine. Just help me find this fucker. Allez là. Ok. Got him. He's at your 5 o'clock. It's not fair that you can see me, but I can't see you. Ok, donc il y a un laser. I'm flying blind here. I can't see anything. Great. Give me a second to tap into this. Allez, on va pirater. Let's go. Ah, fais plus vite, fais plus vite. Allez, on pirate, on pirate, on pirate. Alright. A little more tricky. Sure, take your time. C'est quoi ça? Oh merde! Ah mais je suis débile. What? What is it? Antivirus. There you are. Je savais pas ce que c'était, faut pas que je me fasse choper. Ok. Ok, là j'ai accès à la caméra. Got it. I can see again. That makes one of us. So where the hell is he? C'est I long là. can't see him from this camera. Let me try get another one online. Est-ce que je pirate? Yes. Shit. En fait, faut que je le bait. Ah voilà, nickel. Non, non, faut que je te bait. Viens, vas-y, viens. Voilà, carré. Voilà, parfait. Ah ouais, c'est bien long, vraiment. Oh, les chiens. Hop là. Bouffon, va. Peut pas m'attraper. Fuck you. Tout ça. Il est énervé, le frérot. He's at your 7. That wasn't so hard, was it? He's heading your way. On va encore mettre overhead sprinkler là? Ah non, electric system. Invisigal, I got a plan. Allumer toutes les lumières du truc. On va tout voir. Mince. Viens, viens. Fuck you. Viens. Voilà, je vais t'enfermer comme il faut, frérot. Ah! Tout ça. Le code il était archi long. Got it. On the count of 3, I'm going to turn on the main overhead lights, which should temporarily blind him. Giving you a chance to take him out. 1, 2, 3. Ah mais abuse. Ok. On va essayer un étranglement.
casse-lui la bouche. Voilà, casse-lui la bouche. You're no hero. Fuck, no, let me try that again. Now you see me? Wait, what about lights out, Thundercuck? That's the one. Would have been better if you said it first. Right, because lightning, thunder, struck cookbook so close. Dommage, dommage. Hey, Bengal boy. Ouais, mais More like Bengal bitch. Or bitch boy. Hey, Bengal bitch boy, fuck you. et ne fais pas tous ces laissés dans le chat. Why are those assholes not being assholes? Isn't this what you were going for? Yeah, but I didn't think it would work. I don't get it. So, this one keeps the comm line one-on-one. This one connects to the whole team. And this one goes out to the entire branch. Fuck. Good job. Yeah, you got off light. Ah, il l'a dit à One tout le monde, je crois. dispatcher broadcast the details of his botched circumcision. HR nightmare. Did you mean all that? You really think she has a shot? Bien All that sûr. stuff about fate sounded Non good, du tout. but I don't know if you were just saying what you thought she needed to hear. Yeah, everyone has a shot. People are who they choose to be. If Invisigal wants this, she has to commit. It's too easy to quit when you're not good at something. Ouais, je sais, après, je les entends. Donc ça va. Je capte un peu. Elle a dit quoi, Aurore? Yeah, sure. That was great. This mission was textbook. Genuinely, dude, I'm really happy for you. So, it's between Sonar and Coop. What? That's not no. Invisigal's still at the bottom of the board. Oh, the one in the bullpen? That thing updates every hour. Invisigal moved up. Catching lightning struck really gave her a huge boost. Bangle boy, really? The donut shop escape, slipping past Malevola, now the jewelry store, really bumped up the wanted levels. It's like missing the free throw on purpose to get the putback. Yeah, exactly. I don't watch football, but C'est I du get basket. it. Look, I know I'm not supposed to play favorites here, but even if she was on the bottom, I'm not sure I'd have let you cut her. Then it's a good thing she's not. Yeah. So, these two Ah, are mais now vas-y, tied for ah, ça last m'énerve, j'ai place. pas envie de les virer. Sonar, je l'aime bien, couper ça, elle pue sa mère un peu. Or Coop. It's your call. Faut faire vite en I plus. support it all the way. Elle a dit on vire qui ou on garde qui? Ah ouais, mais j'étais à l'envers, j'ai pas pu lire. Elle a dit quoi? Personne sur le stream là. Bon, depuis tout à l'heure on parle de virer, donc je pense qu'on va virer couper. Si je parle pas. Ok. Attends, en vrai je vais virer couper. Ah, désolé couper hein, mais... Coop, if I'm honest, she still feels a little... Evil? Yeah. That's too bad. All right. I'll get started on the paperwork. I'll let her know. Feels important that I do. Hey, Robert, Elle propose un date hein. great work today. Ok, attention. À la porte, ça chien. Coop, I'm sure you already know why I've asked Je you. t'avoue, tu me fous un peu la haine. be mistaken. Oh, okay. Well, I'm letting you go. You're at the bottom of the leaderboards. I guess all those penalties for, you know, cutting people added up. I'm sorry. But I cheered for Invisigal. You did. I saw that. That was cool of you. I only did that because I thought she was being cut. Oh, that makes sense. A lot of sense, actually. Yeah, well, she snuck past you with the last dispatch. C'est coupé, tu pues un peu. That's, wow, look at that. That's very menacing. Well, thank you. Voilà, elle peut voler en plus. Elle peut voler et puer sa mère comme ça. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Un souvenir de couper. You accessorizing? You could call it that.
Where'd you get that? Coop. She left a souvenir for me after I cut her. She threatening you, Robert. I know. Trying to put a positive spin on it. صاحب Hey, check it out. I've ce been qu'elle veut, je doing m'en some fous. accessorizing myself. Bah c'est mon chien quoi. Nonsense. Talk about. Be ready to go home, bud. Invisible. Elle va snapper. Je suis troisième en partant de la fin de l'équipe. Bah mais trop tard. I still would have cut you. Well, no one fucking asked you, old man. Lucky fucking for you. Thanks. Ouais, y'en a un, j'ai choqué. Prochain épisode, hein. C'est dingue, vraiment un épisode, c'est